Since day off man karon, so gitreat na ako akong ate ni adto mi diri sa Overdose Cafe, diri lang na sa Obrero. So agihon siya sa Bahada, then agi lang ka sa convenience store. So bago lang ni siya nga open nga cafe pero dili pa siya official. So mao gyud na ang among gi-order, pasta, tapos sandwich, tapos fries. Ganahan ko sa ilang pasta, no, dili gid ko hilig og pasta, pero itong natilawan ako siya, lami gid kay siya guys, promise, dili gid kamahayan. So nagkaon na mi ana sa akong ate, and medyo gutom pud mi ana kay murag wala yata mi namahaw. So kana, tapos pila pod ka bulan nga wala mi nagkita, so nagbanding na pod mi. Tapos ganahan kay ko kay at least maka vibes mi sa tanan ba. So mauna siya guys, ang view mao ni ilang CR, nindot siya kay aesthetic food kaayo. So maura na, simple lang amo ang kuan banding. So mao lang na siguro guys, see you on my next video. Bye, ingat.